sumunod sa Revisto Media Network Integrated News at Information. Sunod sa iyong sakyan ni Milton, ika-25 ng Mayo, taong 2025 sa Palma Hills Street, Barangay 13-D, Davao City. Hihila ang biktima nga si alias Diana, 39 anyos old, residente sa Belisario Heights. Barangay ang iyong nakuha gikan sa crime scene ang duha ka kabhang sa bala. Gikan sa kalibre 9mm nga pusaw ug duha ka mga bala nga gipilawang sa ballistic examination. Ang gitumbok nga naghimo sa krimen gininga si Police Corporal Marvin Udang Perez. Nadestino sa Police Station 15 sa Ecolan, Davao City. Walang usab moluwat o pamahayag ang kapulisan sa relasyon sa biktima sa suspect na mag-atubang og kasong murder. Sa pag-atubang sa kasong murder. Ang Office of Civil Defense Regional Office 11 nagtawag karon sa mga newly elected officials sa probinsya o local government units sa Davao Region nga kon mga imo, dili na lang ilisan ang ilang local disaster response teams. Labi na sa dili maayo nga panahon karon, nakita sa OCD 11 nga ang pagbago sa mga kawani nga walay gusto nga pagbansay maimong USA kababag sa operations ug makaapekto sa nagpadayon nga pagtubag sa kalamidad, pero giklaro sa OCD 11 nga dili nila mapundyan ang LGU sa pagbago sa mga tawo, pero mas maayo nga mo pinuwang sa disaster response training. Pansang inisan sa pagkakaroon, ang OCD-11 nagpadayon sa pagbansay sa mga LGU responders sa pakigkambayayong sa ubang mga ahensya. Kasama sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police o Bureau of Fire Protection. Pagkanindot sa imong gig-ati, mga tawo, ako si Danny Francisco Biton sa Revisto Media Network Integrated News at Information. Ang awtoridad sa balita sa Revisto.